Yan, ang kapal ng pine tree. Yan, grabe. Yan, oh. Yan yung pine tree dito. Kapal, virgin forest yan. Yan. Maraming salamat sa walang sawang sumusuporta sa channel natin. Sa YouTube, sa page na walang sawang nanonood sa walang kwenta nating video. Yan. Yan, maraming salamat. Virgin forest po yan. Yan. Pasukin natin sa loob. Yan, oh. Yan. Yan, oh. Yan, magandang araw sa Pilipinas. Yan yung virgin forest ng ano, Czech Republic. Yan. Yan. Oh. Kapal. Bye-bye. Hanggang dyan lang yung video natin. Bye-bye.